नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. तुम्ही पळयता तुमचो आवडतो कार्यक्रम गिरायकानो जायात जागे. आणि ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमच्या मेरेन पावयतात जे प्रॉब्लम्स आसात, गिरायकांक जे इश्यूज आसात, कंझ्युमर कोर्टांतल्यान जे गजाली तुम्ही करपाक शकतात त्यो सगळ्यो गजाली तुमच्या मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करता. आयचो टॉपिक खूब इम्पॉर्टंट टॉपिक आसा, जो म्हणजे लायफ इन्शुरन्स. आमी सगळे आमच्या लायफान जे इन्शुरन्स करता, ज्या इन्शुरन्सा खातीर आमी इम्पॉर्टंट गजाल इमर्जन्सी टायमार जे इन्शुरन्स आमकां मेळपा जाय, त्या इन्शुरन्साची जेन्ना आमी गजाल करता तेन्ना तातूंत कितें कितें करपा जाय, खंयच्यो गजालीक लक्ष दिवपाक जाय, आनी ह्यो इन्शुरन्स करता आसतना जर समजा कितें इशू जाले जाल्यार कंझ्युमर कोर्टान वयताना खंयच्यो गजाली लक्षांत घेवपाक जाय, ह्यो सगळ्यो गजाली आयज आमी डिस्कस करतले. आणि एज युजल आमचे जे गेस्ट आसात, जे आमचे सगळ्यांचे लाडके गेस्ट जे आमच्या स्टुडियोन आयिल्ले आसात, ते म्हणजे धनंजय जोग, रिटायर्ड प्रेसिडेंट गोवा स्टेट कंझ्युमर कमिशन. सर, येवकार तुमकां आयच्या ह्या कार्यावळीन. थँक्यू संदीप बाब आणि नमस्कार पळोवपी लोकांनी. सर, तुम्ही आज स्टुडियोन आयिल्ले आसात आणि आयचो जो विशय आसा तो लायफ इन्शुरन्स. आणि ह्या विशयाचेर म्हाका दिसता खुबश्यो गजाली करपाची गरज आसा. सगळ्यांत पयलो प्रश्न तुमकां विचारपाक सोदता ह्यो म्हणजे लायफ इन्शुरन्स करपाची गरज आसा काय कितें? इज इट अ मॅन्डेटरी टू डू अ लायफ इन्शुरन्स? बिकॉज इन्शुरन्सा कडेन आमी खुबशे दुर्लक्ष करता आणि लायफ इन्शुरन्स जेन्ना आमी करता तेन्ना ह्या विशयाचेर आमकां खुबशी म्हायती नासता आणि वी आर डिपेंड ऑन एजंट. सो तुमचें मत कितें आसा की लायफ इन्शुरन्स करपाक जाय काय नाका? ऑफकोर्स मॅन्डेटरी म्हणजे गव्हर्मेंट कायद्यान तशें कंपल्सरी कोणूच करूं शकना, पण लोकांनी आपापलें हित पळोवपाक, आपल्या फॅमिलीचें हित पळोवपाक, आपल्या आवय बापायचें हित पळोवपाक, भुरग्यांचें बरेपण पळोवपाक सगळ्यांनी लायफ इन्शुरन्स करपाचो. फक्त व्हडल्या मनशांनी, गरिबांतलो गरीब जो डेली कामगार करता ताणेंय करपाचो, कित्याक त्याचे 500-150-1000 रुपया दिसाक ते जोडटा, तो ना जाल्यार तितलेंय फॅमिलीक मेळचें ना. सो लायफ इन्शुरन्स जायच. सर, तुम्ही जशें सांगलें की लायफ इन्शुरन्स खूब इम्पॉर्टंट आसा. डेफिनेटली हे दिसता सगळ्यांच्या लायफान आमी लायफ इन्शुरन्स करतात. इट्स नॉट ओन्ली अ इनकम टॅक्स डिडक्शन. खुबशे लोकांक तशें दिसता की इनकम टॅक्स वाचोवपा खातीर आनी मागीर टॅक्सेशन करपा खातीर करूंक जाय, पण जशें सरान सांगलें म्हाका दिसता सगळ्यांनी ही गजाल करप गरजेची. आतां हे लायफ इन्शुरन्सान खंयच्यो गजाली आसता, म्हणजे इज दीस अ इम्पॉर्टंट की टायप्स ऑफ लायफ इन्शुरन्स समजून घेवपा खातीर मागीर खंयच्यो टायप्स ऑफ लायफ इन्शुरन्स हातूंतल्यान आसता? आय एम नॉट आस्किंग अबाउट लायफ ओवरऑल इन्शुरन्स, बट टायप ऑफ लायफ इन्शुरन्स खंयच्यो गजाली आसा ज्यो तुमी मातशें आमकां डिटेलीन सांगपाक शकता? इन लायफ इन्शुरन्स देर आर टायप्स ऑफकोर्स. एक म्हणजे जनरल लायफ इन्शुरन्स जो आमी म्हणटा की एन एवरेज एम्प्लॉई ऑर एनीबडी टेक्स, की म्हाका कितेंय जाल्यार, म्हाका एक्सिडेंट जालो, हांव खंय भोंवतालो, अनफॉर्च्युनेटली थंय पुलिसाचें कितें मोर्चा आशिल्लो, फायरींग जाली, तितूनय हांव गेल्लो, टेररिस्टांनी कितें हल्लो केल्लो बँकेन हांव आसतना, कितें जालें, आग लागली, कितेंय जावं, सडनली म्हाका अनएक्सपेक्टेड डिसीज जालो, कितेंय जावं, कशाय कारणांक समज म्हाका जीव गेलो म्हजो, जाल्यार फॅमिली शूड बी प्रोटेक्टेड. सो दीस इज जनरल लायफ इन्शुरन्स. आणि हो हक्क फक्त LICक आसा, लायफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, म्हणजे गव्हर्मेंटाची जी कंपनी आसा. बाकीच्यांना हो फूल लायफ इन्शुरन्स अजून हक्क गव्हर्मेंटान दिवं ना. पण अपार्ट फ्रॉम लायफ इन्शुरन्स यू हॅव मेडिकल इन्शुरन्स, मेडिक्लेम म्हणटा ते, की तुका लिमिटेड टू मेडिकल. ह्याची गरज कित्याक म्हणल्यार तुका कितें जाल्यार ऑफकोर्स लायफ इन्शुरन्सान इन्शुर्ड अमावंट मेळटलो, पण होपफुली कांय जावचें न्ही. पण हॉस्पिटलान वचून बरो जावन सारको येवपाकी हालीं पयशे चड पडटा. गव्हर्मेंट ऑफ हॉस्पिटल सोडल्यार मागीर प्रायवेट हॉस्पिटल इज अ कॉस्टली अफेर. सो यू नीड अ मेडिकल इन्शुरन्स सो दॅट इट टेक्स केअर ऑफ युअर हॉस्पिटल बिल्स, ऑपरेशन बिल्स एक्सेट्रा. Apart from that, you have accident insurance. People, firemen or any other person, हाली फायरमॅनूच कित्याक जाय, हाली जो मनीस घराच्यान भायर सरता, पावसान खड्डे जाल्या, स्कुटरी पडून मनीस मेल्ले आसा पणजेनी. सो एवरीबडी नीड्स टुडे एक्सिडेंट इन्शुरन्स. सो अशा टायपचे वेरियस इन्शुरन्स आसा मनशाक सेक्युअर करपाक, प्रोटेक्ट करपाक. हां, ह्यो गजाली जाल्योत, पण म्हाका तुमी एक सांगा की स्पेशली लायफ इन्शुरन्स करतना एक जालो आमचो एजंट. तो एजंट खुबश्यो गजाली आमकां सांगता आणि आमी सायन्यो मारतात, 10-15 पेजीस आसता.
चडशे लोक वाचता ना वाचता, पण कंझ्युमर कोर्टान जेन्ना आमी वता ही गजाल लायफ इन्शुरन्स आनी कंझ्युमर कोर्ट हें कनेक्शन कशें आसता? बिकॉज कंझ्युमर कोर्टान चडशे लोक पावत ना, आमी कितें करता एजंटा मेरेन रावता आनी एजंट सांगता थंय आमी येस म्हणटा, ओके मेळटले इतले पयशे मेळटले, ओके तितले पयशे मेळटले, ओके तुवें सायन मारूंक ना, ओके रिपोर्ट जाय, ओके सगळें ओके, आमी एजंटा पुरते उरता बिकॉज ही इज अ ट्रस्टेड पर्सन. अगेन अ ट्रस्ट फॅक्टर, तुमी जसो पयलीं म्हटलें की हे प्युअरली ऑन ट्रस्ट, सो वी अग्री. पण जर आमकां कंझ्युमर कोर्टान येवपाक जाय जाल्यार लायफ इन्शुरन्स आनी कंझ्युमर कोर्ट हेंचें कनेक्शन तुमी जर डिटेलान जर आनीक मातशें सांगशात जाल्यार आमच्या विवरांक बरें पडटलें. आमी हेतून आतां आमी उलयले ते सगळ्या टायपीचे केस हाताळल्या, फक्त आमी गोंयांच न्ही बट ऑल ओवर इंडिया. कित्याक जाता कितें, कंझ्युमरा कडेन लोक केन्ना येता, म्हणजे केस केन्ना येता वेन युअर क्लेम इज रिजेक्टेड. सो ऑल टायप्स, वेदर इट इज लायफ इन्शुरन्स, मेडिकल क्लेम रिजेक्ट जालो, एक्सिडेंट इन्शुरन्स रिजेक्ट जालो, हे खंयच्याय टायपाचे येता कंझ्युमर कमिशनान. बरोबर, अश्यो खुबश्यो केसी तुमी सांबाळटात, म्हणजे सगळे तरेच्यो केसी तुमी हाताळलेले आसात. तुमचो एक्सपिरियन्स डेफिनेटली खूब व्हडलो आसा आनी ह्या केसींतल्यान तुमकां खुबश्यो गजाली कळत आसतल्यो. पण एक असो इन्सिडंट, एक एग्जाम्पल तुमी जर शेअर करशात आमच्या कडेन जाल्यार म्हाका दिसता ह्या आमी जे टॉपिकाचेर आयज उलयता तितून मातशी क्लियरिटी येतली की असो इन्सिडंट खुबशे जाणां कडेन जाल्लो आसतलो, पण एक इन्सिडंट जो तुमी सांगूं शकतात जातूंतल्यान एक क्लियरिटी येवपाक शकता तशी. येस, आय विल टेल यू समथींग वीच एवरेज जनरली आमी लायफ इन्शुरन्स करता, एवरीबडी इन्शुरन्स हिमसेल्फ, बट पर्सनल एक्सिडेंट इन्शुरन्स, देर वॉज अ इंट्रस्टींग केस. एक कॉन्ट्रॅक्टर, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो गोंयांत आनी तेजे कडेन 500 मनीस आशिल्ले, 500 मनीस कामगार, जेंचे लायन्समॅन. तेंचें काम कितें आशिल्लें, इलेक्ट्रीक पोलाचेर चडपाचें आनी वायरी जोडून जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी फेल जाता पावसान, झाडां पडून हें चडटा, सो ताका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो कॉन्ट्रॅक्ट आशिल्लो की बाबा ही एरिया तुजी, ह्या एरियान खंय केन्नाय सप्लाय डिस्टर्ब जालो थंय वचून चॅक करपाचें, खंयची वायर मोडून पडले आनी ते रेक्टिफाय करपाचें. ते रेक्टिफाय करपाक चड करून मनीस वयर चडचें पडटा इलेक्ट्रिकल पोलाचेर. थंय कॉन्टॅक्ट आसा, इन्सुलेशन आसता, थंयच्यान केन्ना वायर सुटिल्ली आसता. सो हेणें कितें केलें, आपल्या अशा 500 लोकांक जे वयर चडून हें करता, डबल रिस्क आसता न्ही, एक म्हणजे हायटीन पडपाचें, दुसरें म्हणजे थंय शॉक लागपाचें, म्हणून ताणें तांकां इन्श्योर केलें. एक्सिडेंट इन्शुरन्स, वर्साचें इन्शुरन्स, एक वन टायम प्रिमियम दिवपाचो, वर्साक तूं लाखाचो इन्शुरन्स आसा. सो इट वॉज अ गुड थिंग. पण ह्याची मिस्टेक अशी जाली ते ताणें आपणाकूच नॉमिनी केलो आनी हें फुडें केन्ना आयलें, अशे लाखांनी केसीस जाता, फुडें केन्ना आयलें वेन हो मनीस पडलो, 2 दीस हॉस्पिटलान आशिल्लो, मेलो. इन्शुरन्स कंपनीक हाणें मागलें, हो पळय हांव नॉमिनी. इन्शुरन्स कंपनी रिजेक्ट केलो क्लेम, ना म्हणलें. इन्शुरन्स कंपनी म्हणटा हो जो एक्सिडेंट क्लेम आसा, मनीस मरता तेन्ना कोणाक मेळपाक जाय, फॅमिलीक मेळपाक जाय. बायल आसल्यार बायल भुरगीं ना जाल्यार पेरंट्स जाणटे जावन गेल्यार जाल्यार भाव, असो ब्लड रिलेशन जाय, आमी ताका दितले, तुका दिवचे ना. वॉट हॅपन्स, इन्शुरन्स कंपनी फॉर एवरी फॉर्म दॅट इज फिल्ड कॅनॉट चेक. फॉर एग्जाम्पल, आय से की संदीप बाब इज माय ब्रदर. आतां ते बर्थ सर्टिफिकेट दाखय, हे दाखय, प्रूव दॅट इज युअर ब्रदर, ते तेच्या फाटल्यान पडना, तितलो टायम वयतलो. हो हे केन्ना येता, वेन आय क्लेम देन दे वील फायंड दॅट वॉट यू हॅव सेड इज फॉल्स, तेन्ना जाता. आनी जाता कितें, इन्शुरन्साचो पॉलिसी फंडामेंटल प्रिंसिपल अशें आसा की वी आर डेमोक्रेसी, लोकशाय आसा, आमी तुजेर पूर्ण विश्वास दवरता. तूं जेन्ना फॉर्म भरता, तूं जेन्ना हें भरता, तें बायलेचें म्हणून नांव बरयलें, मागीर फुडें आमकां कळ्ळें ती बायल न्हीच. सो वी ट्रस्ट यू फुली, वी आर नॉट सपोज टू इन्वेस्टिगेट. इज एक्सेप्टेबल बिकॉज वी फुली ट्रस्ट यू. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट फेथ, कंप्लीट फेथ, अटमोस्ट मॅक्झिमम फेथ, मॅक्झिमम विश्वास तुजेर धरला.
आनी जेन्ना आमी इतलो विश्वास कंपनी म्हणटा जेन्ना आमी इतलो विश्वास तुजेर धरला सो यू शूड लिव अप टू इट. तुवें विश्वासघात करचो ना. कंज्युमर कोर्टान केन्ना पावता वेन इफ अ क्लेम इज रिजेक्टेड. क्लेम जेन्ना रिजेक्ट जाता तेन्ना पावता. Suppose So in this case, claim yeah, is rejected. in this case claim is rejected because he should not have made the contractor should not have made he should have insured linesman, good thing, but he should have not made himself the nominee. माहिती आहे तुमच्याकडे पावलंय. म्हणून आमच्याकडे कित्याक इन्शुरन्स कंपनी एका रिजेक्ट केलें तुका आमी दिना अशें म्हणना दिता तेच्या बायलेक फुडें हाड नाल्यार फॅमिलीक फुडें हाड. So तुम्ही कितें केलें एज अ we there were a lot of discussions, there were a lot of arguments. We had to see other cases also. एक आमच्या समोर एक कारवारची केस आयली कोणे तरी कोर्ट केली. सी दोनूय सायड जेन्ना झगडटा आमच्या फुडें एडवोकेट सो दे ब्रिंग इन्स्टन्सीस. तेन्ना रिसंट 2-3 वर्सां पयलीं एक कारवार केस जाल्ली की 2-3 जाणांनी आपल्या एका फ्रेंडाक इन्श्योर केलो आनी आपणाकूच नॉमिनी म्हणून केलें. 3 फ्रेंड नॉमिनी एकटो फ्रेंड इन्शुअर्ड. कित्याक म्हणून केल्लो तो इन्शुअर्ड फ्रेंड आशिल्लो ताका 3-4 वेगळ्या कंपनीन तांणी 50 लाखाचो इन्शुरन्स केलो. आपुणूच वर्सान वर्स प्रिमियम भरपाक लागले कित्याक ताका एड्स जाल्लो. ह्यांची अपेक्षा अशी की एड्स म्हणजे 1-2 वर्सान मनीस वता पण नवे कितें शोध आयले नवी वखदां आयली that man was not dying as fast as they want him to. planned it properly. आता तो मरिना आणि 50 लाख एवरी इयर इन्शुरन्स प्रिमियम खूब आसता म्हणून ह्याणी ताका बेगीन वयर धाडलो. दॅट वॉज अ व्हेरी क्रिमिनल ऑफेन्स. सगळें जेन्ना सोदून काडलें पुलिसान तांकां कळ्ळें की कारण कित्याक मारपाचें हे ताका इन्शुरन्स जाय म्हणून. सो ऑफकोर्स फॉर्च्युनेटली गोंया हेतून तशें कांय नाशिल्लें पण ह्या पाळतराव कॉन्ट्रॅक्टराची मिस्टेक ताणें स्वताक नॉमिनी केलो. सो यू ऑल्सो डिस्क्वॉलिफाईड. येस. आमी फक्त एक केलें की दिस कॉन्ट्रॅक्टर हॅज पेड 1 year प्रिमियम. ते प्रिमियम इन्शुरन्स कंपनीक सांगलें ते तुमी ताका परत दियात 200-250 कितें आशिल्लें तें. Because you are not supposed to take him as the nominee. Blood relation should be nominee. What happened is this fellow could not trace his family. ते भायले मनीस येता न्ही कोणी हो पर्टिक्युलर मनीस ओरिसाचो आशिल्लो आमचे कडेन झारखंड बिहार खंयचे मनीस येता सगळ्यांची खरं म्हणजे आतां मागीर आदली आधार कार्ड आसा तितून एड्रेसीस आसता पण थोडे हांगाच येवन आधार कार्ड करता लोकल एड्रेसीचेर. So everybody should take addresses, obtain the family address. Okay. And who is emotionally and financially dependent on you. Okay. Financially, of course, your family asta. Right. And they are also emotionally dependent on you. Your mother, your wife, your child, they are all emotionally also dependent on you. So that should be the principle. Emotionally and financially dependent आसता. ओके. म्हाका दिसता खूब व्हडलो एग्जाम्पल खूब व्हडलो टॉपीक आसतलो आनी ह्यो म्हाका दिसता केस सॉल्व करपाक तुमकां भरपूर टायम गेलाच आसतलो. सो आय थिंक वीथ दीस इन्सिडंट एग्जाम्पल म्हाका दिसता खुबशी क्लियरिटी कळ्ळा आसतली. 2-3 केसीच्या बद्दल सुद्दां चिंतपा सारको इन्सिडंट ह्यो खूब व्हडलो आसा. आतां फुडें वतना जेन्ना आमी इन्शुरन्स पर्सन वायज म्हणटा लायफ इन्शुरन्स किंवा एक पर्सन ओरिएंटेड जाल्यार एक गोष्ट खटकता ती म्हणजे समवन इज इन्वेस्टींग ऑन सम प्रोजेक्ट. ओके. खंयच्या तरी प्रोजेक्टाचेर एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता आनी त्या प्रोजेक्टाचो मेन जो मनीस आसा ही मे बी अ CEO ऑफ द कंपनी ऑर एनी इम्पॉर्टंट पर्सन ऑफ दॅट कंपनी जाल्यार ताजो इन्शुरन्स करप गरजेचो. आनी हाव लायफ इन्शुरन्स कनेक्ट टू दॅट एम्प्लॉई ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट. म्हणजे तो त्या मनशाचेर इन्शुरन्स करता काय त्या एम्प्लॉईचेर इन्शुरन्स करता आनी करप गरजेचें. हाव दॅट मॅटर्स. इट इज स्लायटली कमर्शियल पण इन्वेस्टर आपलो पयसो वाचोवपा खातीर किंवा ज्या मनशाचेर आपूण कंप्लीट पयसो लायता कोट्यांनी आनी ती कंपनी उबी करता ताजे इन्शुरन्स करतना हे सगळ्यो गजाली कश्यो चलता. As I said, no, this is a very good question. As I said, the relationship, the dependency
It has to be on two factors. One is emotional, which happens with family. Second is financial. You gave a good example. Some company, तो मनीस आसा म्हणूनच ती कंपनी चलता. ताणें ते फ्रॉम स्मॉल ही हॅज मेड इट ग्रोन बीग. ताणें ती कंपनी व्हडलें केल्या. ताका ती टॅलंट आशिल्ली. इन्वेस्टर, फायनान्शियर, मालक म्हणटा ते फाटल्यान आशिल्ले. पण त्यांची हुशारी कितें, त्यांनी हुशार मनशाक थंय अपॉयंट करून कंपनी वयर हाडली. ह्याचेर कंपनी फूल डिपेंडंट आसा. सो दे आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन हिम, दो दे आर नॉट ब्लड रिलेशन. They are allowed to insure him and make themselves as nominee. त्याच्या फॅमिलीचो इन्शुरन्स दुसरो आसतलोच, पण they are allowed to make themselves as nominee. They will say, I have put so many crores on this man. ताका कितें जाल्यार म्हजें नुकसान जातलें. आपले पयशे रिकवर जावपाक. हेचें एक एग्जाम्पल तुमकां हांव दिवंक शकता. अपार्ट फ्रॉम कंपनी, in Hindi films or now Bollywood films nowadays, even Madras, Tamil, Telugu films, South Indian, 400 कोटी 1000 कोटी असली बजेट आसता. तेन्ना तितले मनीसान इन्वेस्ट केल्ले आसता आनी ते एका हिरोचेर डिपेंडंट आसता. मेन हिरो आमच्या हातून फेस ऑफ द आमच्या हातून पुरुश प्रधान म्हणटा ती अजून हिरोईन आसता इम्पॉर्टंट, पण हिरोचेर फिल्म चलता. आता शूटिंग स्टार्ट जाला, 200-400 कोटी इन्वेस्ट जाल्या. दे गो फॉर शूटिंग टू काश्मीर, दे गो टू फॉरेन कंट्रीज. विमान वता, थंय कितें जावंक शकता, फ्लड, अर्थक्वेक, थंय कितें जालें हिरोक, युअर एंटायर फिल्म इज इन रिस्क. दुसरो सबस्टिट्यूट हिरो घेवन युअर फिल्म विल नॉट रन. So then the financier producer is allowed to insure the hero, for example, and make himself the nominee. So त्या बाबतीत तशी इन्शुरन्स कंपनी कॅन allow. This is called key man insurance. Your key man, तुझो महत्वाचो मनीस, key, the main key is in that man's hand. एक म्हणजे जे आमी युजुअल लायफ इन्शुरन्स करता, अशें काय हें ना, वेरिएशन ना, फायनान्शियल रिलेशन तशें काय ना. आमी युजुअल हांवच करता, इन्शुरींग माय सेल्फ टू सेक्युअर माय फॅमिली. तर वन थिंग इज, एज आय सेड, अटमोस्ट फेथ. सो ऑल माय एक्चुअल कंडिशन आय शूड टेल फ्रँकली. कित्याक ते चेक केन्ना करता, वेन द टायम कम्स फॉर क्लेम. If I have hidden the fact that I am diabetic and my family genuinely claims, त्यांची काय चूक नाही, पण हांवें सांगूं ना डायबिटीक आसा म्हणून, तेन्ना मागीर when they make the claim, then sorry, rejected, because he told us, he did not tell us he was diabetic. There should be facts. Facts. Utmost good faith म्हणटा, tell everything. मॅक्झिमम कितें जातलें, तुका वर्साक 1000 रुपया प्रिमियम आसा, तुका डायबिटीस आसा म्हणून ते 1500 करत. बट डज नॉट मॅटर. यू आर टोल्ड द ट्रूथ. तुजे फॅमिली इज सेफ. दे आर मच बेटर चान्स. दॅट इज द बॉटम लायन. दॅट इज द बॉटम लायन. सगळे फॉर्म भरता तेन्ना आमी सगळे सांगपाचें. ओके, म्हाका दिसता ऑलमोस्ट आमी लास्ट एंडाक पाविल्ले आसा. पूण सगळ्यान इम्पॉर्टंट गजाल जी आमकां उलोवप गरजेचें आसा ती म्हणजे अवेरनेस एक्टिविटी. आतां ह्या आयच्या टॉपिकाची अवेरनेस एक्टिविटी कशी करप, म्हणजे लोकां मेरेन कशें पावप, आनी तुमकां कितें दिसता ज्यो एक्टिविटी चल्ल्या सद्या अवेरनेस ती पुरेशी आसा काय हेज्या खातीर आनी कितें गजाली करपाची गरज आसा जी सगळ्या आख्खे गोंयभर लोकां मेरेन ह्यो जो अवेरनेस आसा की इन्शुरन्स करतना ह्यो सगळ्यो गजाली आमी पळोवपाक जाय. डेफिनेटली प्रायम टी व्ही आपल्या तरेन ह्यो प्रोग्राम करून आमी लोकांक अवेर करताच, पण तुमकां कितें दिसता आनी खंयच्यो एक्टिविटी करपाक जाय अवेरनेस हें जावपा खातीर? अवेरनेस ऑफकोर्स इज इम्पॉर्टंट. Everybody, as we discussed, I think in the earlier episode also, even if the agent, you sign the form and the agent takes away, you insist that you get the form afterwards, after he has filled it. You get a copy of it so that you get to check what I have signed. You should be able to check. साइन मारून दिवपाक जाय ना. सारकें आमी चेक करपाक जाय.
whatever you gain, you sign to name. Second, make sure that you name the correct person as the nominee. Okay. That is important. If you have 3 children and if you have named only one, you have to give a reason. You can do that. You say, I am naming my eldest, or I am naming the only daughter, बाकीचे 2 चले असा. To secure my daughter, I am naming her as the nominee. You, with proper reason, if you give, then insurance company will have minimum grounds or no grounds to reject. So this awareness should be there. You do everything, tell the truth and give reasons. In the form itself, give reasons. See what happens, this compulsion is difficult to ensure, to implement. That agent is trying to make money. Every policy sold ताका इतले पैसे मेळता. केन्ना तो कितें करता, फ्रँकली एखादी गोष्ट तुजे कडल्यान लिपोवन ह्या पॉलिसीन 10 पॉयंट्स आसा, 8 पॉयंट तुज्या फायद्याचे आसा, 2 पॉयंट हांवें लिपोवन म्हणजे 2 पॉयंट सांगूं ना, हे 8च पॉयंट सांगले आनी तुवें ती पॉलिसी घेतली जाल्यार म्हाकाय तितलें कमिशन पॉलिसान गेलें. सो एजंट sometimes, not every agent, I cannot say that and I will not say that. Many agents are competent. There are some people, I remember 30-40 years back, there was a very senior person. He became a big person because he was maximum policy meळोवपी in whole of India. Goenkar. About 40 years back, one Mr. M.S. Prabhu from Madgaon. He got maximum number of policies. There are some responsible and able people also. And against him there is no such any concealing information अशें केन्ना जावना. So अशें आसता, थोडे सगळ्या लायनीन थोडे एखादे वायट आपोल आसता तशें तें. येस, थँक्स अ लॉट. तुमची मेसेज फायनली कितें आसतली आमच्या व्ह्युअर्सां खातीर, जो एक ल्हानसो मेसेज थोडक्या भितर तुमी जर व्ह्युअर्सांक दिवपाक शकता जाल्यार. Yes, especially in line with the case that we discussed. This contractor did a good thing when he insured his, people who are taking risks. So similarly, today you have these delivery companies, Swiggy, Zomato. Every delivery is going by scooter. Within half an hour, we guarantee you pizza at home. So if they insure this delivery man, it's a great thing. तो बाबडो मनीस रिस्क घेता, अर्दे वरान पावपाक जाय नाल्यार अर्दे वरान पावना जाल्यार पयशे मेळचे म्हाका ना आनी म्हज्या सॅलरीन वतले. सो ही रशेस फास्ट टू डिलिव्हर यू इन हाफ एन आवर. ही शूड बी इन्शुर्ड, यू आर डुईंग अ गुड थिंग. बट एज एन ओनर, एज अ Zomato or this delivery company owner, you make sure that the nominee is not yourself. You will not get it. Make sure that the nominee of that delivery man is his wife or mother. That is one thing I would like to make aware, especially because in view of the case that we have seen. हे आशिल्ले धनंजय जोग, जे रिटायर्ड प्रेसिडेंट गोवा स्टेट कंझ्युमर कमिशनाचे आशिल्ले. आनी आयचो जो टॉपिक आसा लायफ इन्शुरन्स, ह्या टॉपिकाचेर जितले आमी उलयतले तितले कमी. पण एक लक्षात दवरा, जे इन्शुरन्स तुमी करता, इट मे बी नॉट लायफ इन्शुरन्स, खंयचो इन्शुरन्स जाल्यार प्लीज तेजी कागदपत्रां वेवस्थीत वाचा. जे डॉक्युमेंट्स तुमकां एजंट सांगता ते वाचा. जे प्रश्न तुमच्या तकलेन येता ते वाचात. बिकॉज इट इज अ इमर्जन्सी डॉक्युमेंट वीच यू आर कॅरिंग इट. आनी जी डॉक्युमेंट तुमच्या हातीन आसा ती डॉक्युमेंट समजा इमर्जन्सी तुमी वापरूं शकना जाल्यार त्या इन्शुरन्साचो फायदो कितें. एक फायदो आमी पळयता तो इन्कम टॅक्स रोखडोच, पण खरेंच इमर्जन्सी आमकां जेन्ना जाता तेन्ना ह्या डॉक्युमेंटाचो पुरेपूर फायदो जावपाक जाय. भले तो आपल्याक जावं नाल्यार आपल्या फॅमिलीक जावं, पण ताजो वापर करतना तो वेवस्थीत जावपाक जाय. त्या खातीर एक 4 पानां आमी वेवस्थीत वाचुया, एजंटाक 4 प्रश्न विचारुया. विश्वास ह्यो आसाच, तुमचोय विश्वास आसतलो, ताजेय विश्वास आसतलो, प्रश्नच ना. बिकॉज तो एजंट परत आपले टार्गेट कंप्लीट करता, आपल्या ऑफिसान वता, खंयी मिस्टेक जावपाक शकता. पण जो डॉक्युमेंट तुमकां कुरियर जावन फायनल तुमच्या घरान येता किंवा तो हाडून दिता, तो म्हाका दिसता टायम काडून वाचचो. आपल्याक टायम ना जाल्यार आपल्या भुरग्याक दिवचें, कोणाक तरी दिवचें आनी ताणें तें वाचचें, जेणे करून आमकां जर समजा कितें मिस्टेक आसा जाल्यार त्या मिस्टेक रेक्टिफाय करपाक शकता. तुम्ही स्टुडियोन आयले, तुमचो वेळ दिलो त्याच्या खातीर देव बरें करूं. थँक्यू, देव बरें करूं. आणि हो कार्यक्रम असोच तुम्ही पळयत राहा आणि तुमचे जे कितें प्रश्न आहात ते आमच्या मेरेन पावयात, जेणे करून आमी असे आनीकूय टॉपिक्स घेवन तुमच्या फुड्यान येतले. तो मेरेन पळयत राहात तुमचो आवडतो कार्यक्रम
गिरायकानो जायात जागे.